et dans ma tête. Puis je m'en fous que tu regardes dans ton cœur et dans ta tête. C'est clair? Directement vers l'entrecôte frite. Bon appétit, monsieur Magnard. Ma blanquette. Bonjour. Je viens quitter le fourneau. Tout va bien? L'harmonie des épices, tout. Il a fait ça. Tu vois, là-bas. Relance une pique à part. Je prends. Non, pose du poids de la langouste sur la carte. Je prends la pique à part. Non, mais ça, c'est pas à toi de le faire. Toi, tu sais que le poulet... C'est bien, Jackie. Vous avez fait une bonne semaine au cargo. Merci, Sophie. T'as dit ça ce matin, je vais voir tous tes fournisseurs cette nuit, un par un. Si on vend quelque chose. Vous changez les plats? Mais non, c'est la même sauce avec laquelle vous avez accompagné le filet mignon à l'inauguration du Four Seasons à Tokyo l'année dernière. Avec la cannelle. Un agneau et un chevreuil. Dan ya jadi di sini di film ini itu menggambarkan sekali yang namanya gastronomi, tentang apa namanya, perkembangan masakan yang tradisional ke masakan yang molekul yang seperti tadi. Dan mungkin saya mau minta sini testimoni kakak-kakak sekalian seperti apa pas nonton film ini. Mungkin kakak yang pakai jilbab abu-abu di belakang bisa mungkin. Oke, jadi filmnya itu sangat bagus, komedinya dapat tadi. Lalu untuk pelajaran kekeluarganya juga dapat tadi, dia dengan istrinya. Dari segi pekerjaan juga sangat menghibur. Begitu. Terima kasih. Menurut saya film ini menarik ya. Jadi dari sisi seorang legend di bidang kuliner sekelas Alexandre Lagarde itu mau menurunkan egonya itu untuk mengikuti perkembangan zaman yang dari model tradisional klasik versi dia ke versi modern Jackie Bono gitu, supaya bidang kuliner itu tetap berkembang mengikuti perkembangan zaman. Menurut saya itu. Oke, thank you. Next. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini pertama kali ikut menonton, tapi ini sudah beberapa kalinya datang ke sini dengan agenda kegiatan lain. Dan sebenarnya film ini saya suka sekali dan tidak menyesal bahwa film pertama yang saya nonton di sini itu adalah film sesederhana tapi se-amazing ini gitu. Saya setuju sekali tadi soal generasi makanan. Tapi saya suka sekali ketika ada yang menunjukkan bahwa chef yang senior itu sebenarnya dia punya ciri khas sendiri dengan masakannya. Kemudian dia seperti dipaksa oleh keadaan untuk mengikuti zaman makanan molekuler itu lagi. Sebenarnya saya tidak terlalu setuju karena beliau sudah sangat expert dengan makanan ciri khasnya. Kemudian muncul lagi chef muda yang justru bisa mengkombinasikan makanan klasik dengan makanan molekuler itu dan jadi gongnya ternyata di situ. Nah, yang saya pelajari itu saya melihat bagaimana kolaborasi lintas usia itu bisa memberikan sesuatu hal yang baru dan segar. Jadi tidak nampak sekali terlihat bahwa dia adalah chef senior dan ini chef junior, tapi mereka berkolaborasi sebagai teman. Satu yang punya pengalaman, satu yang punya pengalaman membaca pengalaman dari seniornya. Jadi kolaborasinya luar biasa. Kemudian saya juga belajar bagaimana kesuksesan itu kadang membuat kita lupa hal-hal penting di luar kita seperti keluarga. Jadi kita diajak lagi melihat bagaimana seseorang akhirnya memilih hal yang paling penting dalam hidupnya. Jadi chef senior itu ketika dia melepaskan tanggung jawab untuk bintang 3-nya atau dia melepaskan obsesinya terhadap bintang 3 itu, dia justru mendapatkan double kebahagiaan. Dia bisa menyaksikan tesis anaknya, kemudian dia bisa bekerja di restoran sederhana yang lebih kecil daripada restorannya, tapi dia bahagia di situ. Jadi dua-duanya dapat. Jadi saya belajar bahwa kadang
kadang tuh kita harus melepaskan obsesi tak untuk hal-hal yang bisa bikin kita jauh lebih bahagia daripada sekarang. Terima kasih, mengagumkan sekali. Saya seperti melihat film Indonesia Netflix, judulnya apa? Rahasia apa? Ya itu. Dan dikemas memang film itu memang agak mirip seperti film Common Chef, sama-sama tentang tentang persilangan antara kuliner tradisional dan juga kuliner yang lebih modern, agak mirip-mirip sedikit. Masih boku.